Bukan usau diri tanah cek sawi nabi. Tadi. Agriculture Department ni छोटे हो vegetable show काम competition वो program vegetable show ni लोग वो चुंजे competition word जे था जब मनी अब actually खूब interesting ताम हमले लोग करो जे फसल के नहीं जो फार्मिंग के नहीं एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्शन जे के नहीं जो फार्मर्स बोलते अमही तावन सुधी जे फार्मर्स माने देयर पोर ब्रांड गरीब अमही फार्मर्स मीन्स जो फार्म के नहीं कल्टीवेट के नहीं कल्टीवेटर्स पंजाब रो हरियाणा रो बहुत जमींदार रो रिच माने क्रोर नि मालिक रो बरो कोनो फार्मिंग आबुनो जरा फार्मर्स रो तिनियो जे बरोनि जे फसल उत्पादन केमो बुसुक बरो माने प्रोडक्शन बरोनि जे उत्पादन बुसुक काहाम के बरो साजाये फसल नन तोरिये भाई के जेमन एकटा आनारस फलंथो बा जे कोनो वेजिटेबल फलंथो चौ खूब जत्न सहकारे जे सामु तांगे जे फसल नाय तोरिये खूब नायथाव के खिये आबुनो नौनान बैसे इनके आबो प्रमनि माध्यमियो त्रे काइसा जे फार्मर्स त्रे के हा जे कल्टीवेटर्स बहु आबो तारिकानो अपनाय माने नौनान बैसे आबो कंपटीशन भाई के नौना भाई के काये आसुक तोरी लाकाबा फान्थाव चिकन सानो आबो तोर जा बे भेराइटिस माने फान्थाव निबिसिं तोर kaham amai ke ongkai ke masable ari bole bahai ke kai asu torun ongka jekuno fosol same mane items no jodi different ke no kai ke abro kisa attraction bhai ke bole bahai ke khai kha boni tarika mas no mai ne abon bai se competition ni madhyame ho tre kaisa je rongma simono share khalai आबुनि माध्यमियो चौत्रे फसल उत्पादन काहाम के बारो वितरण मन बये प्रोग्राम कृषि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नि नाइसु मुंखा अमनो जे चौ सुरु चारानि सिमिकाया न बये चौ साया जरा जमीन तो नाय जरा अवेलेबल माने बिनि प्लान खेनानि जागा तो नाय बरो चौमो जे बरो चिनी मैक्सिमम ना नि मांडाई एरिया बो स्टैटिस्टिक नि माध्यमे रो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया बो चौमा माया 16,740 हेक्टर्स टोटल डबल लैंड 5,115 हेक्टर्स आबुनि टोटल फार्म फैमिली आर 7,232 बो वामा लिस्ट रो आल जे नाय माने नोखा मैक्सिमम नो पेडी लैंड बेसी चिने आरा उनके पेडी लैंड कम ना निरोके पेडी लैंड बेसी के चिने आया के जूम कल्टीवेशन बेसी हो कारण हो आया के हिल एरिया के बेसी बो जूम कल्टीवेशन हो एवं प्लेन एरिया के पेडी लैंड ओवर एरिया के बेसी बो मतलब ते बरो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चोनो हा बुसुक हेक्टर बरो माने बुक्ति जा कल्टीवेशन हो कि ओमो जे कल्टीवेशन ओमनी शुरू चौचारन बये कल्टीवेशन किया आबनो कमर्शियल बेस जाते आबो बाई राम इनकम किए आज ये निजनी इकोनॉमिकली तेरे ग्रो होंगे निजनी परिवार नो काहम किए सर्वाइव खेलन बये से
কাল্টিভেশন তো মাখে আবনি উদ্দেশ্য সে চৌ আসলে থানান দু যেমন চৌ তাও চিনি ত্রিপুরা রাজ্য সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্য আসু চিনি ল্যান্ড এভেলেবল মানে আবনি কারণ চৌ তাও ফাফারনি যে বাইরে নিনি মাইরং হিন্দি ভেজিটেবল হিন্দি পটেটো টমেটো যত কিছু বাইরে সে ফাইটে না মামি কে ত্রিপুরা রাজ্য তো এত ল্যান্ড কাল্টিভেশন ল্যান্ড আসুক্রই আবার বেন তিনি বাইরে বিহার ইউপি হরিয়ানা আরো সে আলু ফাইল আরো টমেটো সে চৌ পাইচামা দো ইনকে আবহাওয়াকে যদি প্রোডাকশন খেমাইকে যারা জমিন দনায় যারা অ্যাভেলেবল ল্যান্ড দনায় বড় ইকোনমিক্যালি গ্রোথ ওনানি নিশ্চিন্ত নিয়ে চৌ সামিল অনেক গ্রোথ চিনি চাকরি খেয়ে চৌ অনেক কিছু ডেভেলপ নাই মেশিনারি এরপরে কোনো কোনো জায়গায় সেন্ট্রাল স্কিম রেখে কবজা আবহাওয়াকে ডাইরেক্ট ক্যাশ মানি লাইফ যেমন রাশিয়া বাড়িও দুইটা ভিলেজ ওয়াখালি বাই শর্মা দুইটা ভিলেজ ওয়াটার সেট मतलब प्रोजेक्ट के अंदर बड़ो दुईटा विलेज कबजो बड़ो एसएसजी नि माध्यम एनआरएलएम बाय एसएसजी बड़ो न ग्रुप न 30,000 पर ग्रुप न बड़ो रिहा आबुन माध्यम बड़ो फसल उत्पादन खेनाय 20 बुझले पहले फसल त्रे काम खेमाने पाम से बजाखा त्रे मिशनारि बजाखा সেই রকম চৌ এডিসি তরফ থেকে কো চৌ বা মানে লাসে পাও এবং আগামী দিনত্রে বারে রেনে করে চৌ চিনি যে অ্যাকশন প্ল্যান চৌ রাজা তবে এডিসিও এত ক্ষমতা করে যে এডিসিও রাং অ্যাভেলেবলিয়া আমন চৌ এককালীন যত চিনি জনগণনি যেটা গ্যাপ তম মানে প্রবলেম তম এককালীন চৌ সলভ কেমাইয়া তবে চৌ সাথে তো চেষ্টা কেতো যত সম্ভব চিনি ব্রোরন চৌ গ্রোথ খেনান বয়ে ডেভেলপ খেনান বয়ে এগ্রিকালচার দিগত্রে নলেজ নিয়ে বরণত্রে কাহাম মানে জায়গা সবরিটানি চৌ ওয়ানসিল তো আমি চিনি যারা ফার্মার্স ন আম কয়েকটা কাউ সাই ন আইনি কাউ করণ থাকা যত না হামরাই কিন্তু চাকরি স্লেও ফার্মার্স হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট যদি বড় ঠিক মতে সামতামে খাইলে फार्मर्स से इनकम की जेमन आईनी एरिया जामपुई एवं साका दुईटा हिल एरिया हिल स्टेशन पर एरिकानाट प्लांटेशन एरिकानाट हाईएस्ट ग्रोथ त्रिपुरा ऑल ओवर त्रिपुरा जामपुई एंड साका आगरनी जे काहाम जे फार्मिंग खेले बड़ो बसर प्राय 56 लाख 27 लाख 15 लाख 30 लाख आपनी के इनकम को ईयरली फाकानी आसाम नि मुस्लिम रो फाये पाइकार हिसाब पाइकार बागान छ कुनो बस्ता बस्ता खाली तिलने फानना या बाजार मार्केट फानना या पाइकारी रो फाये रो बरो ने बागान चुक्ति पायो बरो ने जनो खाओ बरो ने जनो गाड़ी लोड खेत न बोके मालिक के सुदु सारियो आइनि बबसरो आसुला नोंगा दोनों पक्षे समझौता में गांजे आगरे मतो बरो फालायने कोनो कष्ट करे शुरू कायनानि सिनि कायनानि फो प्रथम शुरुआरो रंगनि मैक्सिमाम 5 বা 6 বছর 4-5 বছর आगरो सिनि से कष्ट माखेने बाकी तो आराम से एरिकानाट प्लांटेशन तो त्रे तोरखा गायके मुसु बुचामा यात्रे कोनो क्षति खेमेन मतलब कই কিন্তু বড় সময় সময় ও যে প্রোডাকশন বাড়ো ইয়ানি বয়ে বিচি করে যে বা সারে নিয়ে আবু তো না নেই কিন্তু আর তো চিনি এরিয়ার আমজেন মানে কাইপেকে পাইস পাইকা 34 তারিখ আসিয়া কারণ তো এগ্রিকালচার ইসিয়া চিনি নলেজ কই ভাইকে বুকজো বাজার বিচি নাই বাজার কে সারে নাই বুকি টাইম बाजार बिथिर ने चीनी की आवन नॉलेज को आवन में ना बार-बार पास आओ चीनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तरफ থেকে लास्ट ईयर बाबा सका
training is most important to get the knowledge for the production, for the cultivation.